जीवन रे सबू किछि हारीगला भली लगुछि। बुद्धଙ୍କ ଏହି କଥାଟି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। नमस्कार, आपण शुणुंट आरके अंचिता डायरी 24। बंधु, केबे एमिति लगी कि जीवन रे आउ किछि बाकी नहीं, जहाँ को निजर भाभी से दूरे गला, जहाँ पाई एते परिश्रम कले ताहा मिलिला नहीं, जहाँ को भरोसा कले से भरोसा भांगीदेला। सेतेबेले मन कहे मो जीवन रे आउ किछि भलो हेबो नहीं। किंतु टिके अपेक्षा करंतु, हुए तो आपण जहाँ को शेष बोली भावुछंती जीवन ताहाकू एक नुआ आरंभ करिया पई अवसर देउछि। गौतम बुद्धଙ୍କ जीवन दर्शन आमको यही सत्यटी बुझाए, हारी जीवा माने जीवन शेष नुहे। केबे केबे हारिबा ही आमको निजर प्रकृत शक्ति चिन्हिबार सुजोग दिए। एक छोट कहानी। थरे जने युवक बहुत दुखी होई बुद्धଙ୍କ पाखकू आसिला। तार मुहरे निराशा, आखिरे लुह एवं मनरे अनेक प्रश्न। से बुद्धଙ୍କୁ कहिला, भगवान, मो जीवन रे सबू किछि हारिगली। मोर स्वप्न भांगीगला। मोर निज लोक माने मते छाड़ीदेले। मु जहाँ चाहिली किछि पाइली नाही। एबे मु कौन करिबी? बुद्ध शांत भावरे तांको कथा सुनिले। किछि समय चुप रहिया परे पचारिले, तुमे कहूच तुमे सबू किछि हराइछ? युवक कहिला, हाँ भगवान। बुद्ध पुणी पचारिले, ताहले तुमर श्वास केउठी? युवक आश्चर्य होइगला। बुद्ध कहिले, तुमे एबे मध्य श्वास नेउछ, अर्थात तुम पाखरे आउ गोटे दिन अछि, आउ गोटे सुजोग अछि, आउ गोटे पदक्षेप नेबार शक्ति अछि। बुद्धଙ୍କ ଏହି କଥା युवकर मन को छुईगला। बुद्ध कहिले, जहाँ चलीगला ताकू धरी रखिले तुमर हाथ खाली रहिबो, किंतु जहाँ आजी तुम सामनारे अछि ताकू ग्रहण कले तुम जीवन पुणी आगकू बढ़िबो। बंधु, यही कथाटी आम जीवन पाई मध्य सत्य। आमे अनेक समय हारिथिबा जिनिस को नहीं एते चिंता करू जे आम पाखरे एबे मध्य जहाँ अछि ताहाकू देखि पारु नाहु। केही आपन को छाड़ीदेला, ता पाई निजको हराई दियंतु नाही। कौन स्वप्न पूरण हैला नाही। स्वप्न को नुआ रूप रे पुणी देखंतु। व्यवसाय किंबा काम रे विफल हेले विफलतारू शिक्षा नियंतु। निजको दोष देई भांगी पड़ंतु नाही। केही आपन को धोखा देला, भरोसा करिबा छाड़ंतु नाही। केवल ठीक लोकन को चिन्हिबा शिखंतु। बुद्धଙ୍କ शिक्षारू आजिर अनुचिंता। जीवन रे किछि हराइले दुख करिबा स्वाभाविक, किंतु सही दुख को निजर भविष्यत करिदेबा ठीक नुहे। मने रखंतु, जहाँ चलीगला से आपणक अतीत, जहाँ आपणक पाखरे अछि से आपणक वर्तमान, एवं आपण जहाँ करिवे से होउची आपणक भविष्यत। तेणु अतीतर दुख को धरी बसी रहंतु नाही। आजि ठारू निजको कहंतु, मु हारी नाही,
ମୁଁ କେବଳ ଏକ କଠିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଯାଉଛି। ମୋ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ରାତି ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେଉ ସକାଳ ନିଶ୍ଚିତ ଆସେ। ଝଡ଼ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ ତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଆଜି ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ହାରିଯାଇନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଏହି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷ କଥା, ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ହାରିଗଲା, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପରାଜିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅତୀତକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଉଠି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ଶେଷ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଜୀବନ କହୁଛି ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ଯଦି ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍କେ ଅନୁଚିନ୍ତା ଡାଏରୀ 24କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଚିନ୍ତା ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।